दुनिया रे कौन सतरे ये जो कहते गुणी गारेड़ी ये सब काम करे एबे भी कौन से सब चली मत कहीं विश्वास हुए मु शुणे बाकी किंतु मत विश्वास आसेनी मु किंतु मो निज हाथ रे मु खुली गुणी जिनस जोटा कि होची ता भितरे लुहा कंटा आउ फूल आउ पाउंस आउरी सब एमिति सब सरारे नाली धला कपड़ारे सब माने देखिले डर लागिवो सेमिति सब बंधा ହେଇକି थाए आउ मो उपरे साधारणतः एते राग लोक मानकर माने मो सिरी भी देखि पारु नाहांती से माने कोन करंती ना से गुणी करी आनी रखिचंती मु जो घरे रुहे सेई बंगला रे स्काईलाइट पाखरे तो मु केबे विश्वास करेनी गुणी कोन किंतु एबे मु विश्वास करूची जे गुणी कोन सत्तरे किछि उटे अछि नहले कहीं एमतीका लोक मैंने करुँच नहले पैसा से जिनस तो 1500 जिनस नुहे से जिनस निहाती 4-5 हजार खर्च हो तो लोक अन्यर क्षति करती क्षति चाहती कौन पाई मु बुझीपारे कहीं पर सुख देखिए माने निजे ईर्षार जली जाती अरे तमें भी तो बुढ़ा बुढ़ी हेलनी तमें कहीं पुओ बोर सुख देखी पारुन पुओ बों सहित ईर्षार जलुच तमें भी कहार पुओ बो थिल सी भी आज पुओ बो होती तमें भी स्वामी स्त्री एबे भी हेई अछ किंतु आउ किए स्वामी स्त्री हे माने खुशी रे जीवन बितेला बेलू तुम कहीं जलुच से जो जहाँ बलरे भी तुम्हें भूल टे करुच क्या गुणी करवा क्या बाण मारिबा एमती सब जो अन्याय करुच तमें कौन गला बेलू गातरे तुम्हें जहाँ बलरे करुच सी कौन तुम सहित चली जीव किंतु ये जो पाप गुड़ा करदेल ना से पाप सब सांगरे नहीं जीव तो मु ए भिडियोटी बनैली एथिपाई दुनिया रे बहुत समस्ते लोक कहते कि एबे से गणी गारेड़ी से बाण मारिबा से सब किछि नाही किंतु मो लाइफ रे मु निजे बाहला परे एई घरे मु देखिछि किछि जिंस जोटा कि माने मु निजे माने देखिकी भी मु 7-8 दिन सोई नाही तो मते से जिनसटा बहुत माने डर लागे आ एई घरे भी बहुत सारा माने भय मते लागे सेति पई मु भाबिले गुटे वीडियो बनेइबी तो जदि भी आउ कहार एमिति लाइफ रे होउथिबो तो तमे सतर्क रुह सतरे लाइफ माने किछिटा अछि स्पिरिट जिंस आउ तुमर जदि के पारिपार्श्विक लोक दुष्ट था तुम क्षति करने चाहती कहीं ना से मैंने तुम सीरी देखी पारती जली जाती बेसी कर गोटे दुष्ट सासू था ना बहुत दुष्ट से मैंने एते दुष्ट जे मैंने पर सुख माने बहुर सुख देखी से जली जाती निज झील किंतु सुख करू माने निज शाशु को हैरान करू किंतु बहु जदि आसिक शाशु को पदे कहीदेला शाशुर से जलीगला तो से भाया शाशु माने भाग्य थिले मिले कौ जन्मर कौन पाप कले भी मिले आउ से भाया शाशु को दूर जुहार मोर एतिक रिक्वेस्ट दुनिया जदि केही भी शाशु मोर भिडियोटी को देखुथिबे तो प्लीज निज बहु आउ निज झील झील केबे तो बहु हो पारे बहु केबे झील हो पारे किंतु तमें जिते मरब मृत्यु मुखरे पड़ब तुम सहित तुम स्वामी जहाँ बल तुम नाचुच पुओ जहाँ दुष्ट लोक मैंने तुम सहित चली जीवेनि किंतु तुम जो पापटा करदेल ना सारा जीवन पाई रही तो प्लीज तुम्हें बदली जाओ जदि न बदलुच आ निजे एमती भोगब तुम्हें भोगी कांधुव क्या पाखे कही न पार्थुव कहीं भगवान समस्त अच्छा तो सब बेले गुणी करवा बाण मारिक अकामी करदे एमती भी मो प्रति है माने माने मत कि बाण मारिबा बाण मारदेले कौन हम ना पागिली हो हाथ गोड़ चलबनी एमती भी सब करने सब चेष्टा कराऊँगी तो मु किंतु जदि सत्रे अच्छी ना मो भगवान अच्छा तो मु सत्रे अच्छी बोली मो भी भगवान अच्छा आउ रही साथ देते आ जी मो पछरे सब पड़ी मत हैरान करने देख सतरे से माने अनुताप कर सारे माने आमे भूल करूचंती आ भूल कला पर आमे निजे भोगुचंती निजे हैरान होउचंती किंतु से मो पछ छाड़ू नाहांती मु किंतु जदि चाहती मु कोन से एमिति करि पारंतिनी ना जदि कुकुर से भुकिबो कुकुर हाथी वनस्तर गले समस्ते भुकिबे तो ठीक सेमितिया जदि तू ठीक अच्छु ना तो समस्ते
ତ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ତୋର ସଫଳତା। ହେଲେ ଏମିତି ଶାଶୁ ଗୋଟେ ମିଳନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଶାଶୁ ଆଉ ତ ସିଏ ତାଙ୍କରି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ଦେଢ଼ଶୁର, ଯା, ଦିଅର, ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରି ଏମିତିକା ବିଷ ତ ମନରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋତେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ କେତେ ଭଲ, ତୋତେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଯଦି ମଣିଷ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଇଲମ ଥିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଥାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଖିର ଲୁହ ଝରିଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତୋ ପଛ ଛାଡ଼ିବେନି, ସବୁବେଳେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବେ। ସେଭଳିଆ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦୁରୁଜୁହାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କହିଲି, ବାଣ ମାରିବା, ଏସବୁ ମାନେ ବେକାର ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ କର୍ମ କର। ଆଉ ସତ୍ କର୍ମ କର, ତମକୁ କେହି ଭଲ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପେ ଆପେ ତମେ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଉ ତମେ ଯେ କହିବ ମୁଁ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁକର୍ମ କରି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଅବଶ୍ୟ ଲହୁ ଲୁହାଣ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ସିଏ ତା ଜୀବନ କାଟିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ କରି, ଖରାପ କର୍ମ କରି ତାକୁ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣିକି ତାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଭଗବାନ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ହେ ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ଶାଶୁମାନେ ସବୁ ଦୁନିଆର, ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଅ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବଳରେ ଯେଉଁ ଡିଆଁ ମାରୁଛ, ସେଇଟା ଟିକେ ଡିଆଁ ମାରିବା କମ୍ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ୱାମୀ ଗାତକୁ ଗଲାବେଳେ ତମ ସହ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାପଟା କଲ ନା, ସେଇଟା ତମ ସହ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେତିକି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତମେ ବି ବଦଳି ଯାଅ। ଯଦି ନ ବଦଳୁଛ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବ କ'ଣ, ତୁମେ ଅନୁତାପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭିଲିଆନ୍ ଖେଳୁଛି ସିଏ ହିଁ ଭୋଗିବ। ତ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କାହା ପଛରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ମାନେ ପଞ୍ଜୁରୀର ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଲାବେଳେ ଆମ ସହିତ କେହି ଯିବେନି, ଆମ କର୍ମ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଯିବା। ଆମ ସହିତ ଆଉ କେହି, ଏ ଶରୀର କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ କି ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ଯିବେନି। ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଠିକ୍ ଆମ କର୍ମ ଆମେ କରିବା। ଭଲ ମାନେ ଯେ ଆଉ କିଛି କରିବା ସେସବୁ ନାହିଁ, ଆମ କର୍ମ ଆମେ କରିବା। ବିଶେଷ କରି କାହା ପଛରେ ପଡ଼ିବାନି, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବାନି, ନିଜେ ଠକିଯିବା, ହଇରାଣ ହେଇଯିବା। ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭୋଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବି, ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ। ମୁଁ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବା ଚାହେଁନି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତ ସବୁବେଳେ କାହା ପଛ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ କର।